ମୁଁ ବୋଧେ ଜାଣିନି ଆଉ ନାଇଁ କି गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय नमः। आजिर सभार सभापति महोदय मंचासीन समस्त अतिथिवृंद प्राक्तन विद्यालय कमिटीर सभ्य सर्वप्रथम मोर गुरुजी श्रीजुक्त राजकिशोर जेना महोदय चरण में प्रणाम जनाऊँ कारण से शिक्षक स्पर्श आज मुझे किसी कहबार साहस कर गुरु सहित गोटे आसन में बसबार सुजोग पाई जोटा बहुत पिला भाग्य कम जदिव षष्ठ श्रेणी गोटे वर्ष से आम पाठ पढ़ी थे और सप्तम श्रेणी गला ट्रेनिंग चल जाते से गोटे वर्ष आम मूलदुआ करू अद्भुत कर जो आलोचना कराची जियोग्राफी भल पढ़ा इंग्राजी भल पढ़ा दान आम से जो प्रकार भाव मत गढ़ी से प्रकार निजक समाज तिष्ठा प्रयास कर जहाँ आउ जड़े गुरु थे हाईस्कूल कैरियर स्वामी बाबा अच्छा आग्रह भाग डिस्चार्ज करते मैथमेटिक्स टीचर आम जोड़े पिला मैथमेटिक्स नहीं ऑप्शनल से टेबुल से पाठ पढ़ाते कला पढ़ा टेबुल खातार गार पकड़ से पाठ पढ़ा गोटे लक्ष्य था आज पर्यटन जिते पिला पिचुकुड़ हाईस्कल पास कर गले कहीं 90+ कवर कर मैथमेटिक्स साइंस कहीं 90+ जाना आशा था ये दुईट पिला साइंस तो मैथमेटिक्स 90+ कवर कर सी समस्त चेष्टा शिक्षक जहाँ रही दक्षता समस्त दक्षता सी आमको प्रदान जमी गुरु द्रोण समस्त दक्षता प्रिय शिष्य प्रदान करते सेमती आम गुरु समस्त चेष्टा सी करते किंतु मैथमेटिक्स मोर 95 रहा लक्षेश्वर गोटेकर 94 मुझे अभिमान से मसे पर्यंत आम मुह को चाहिए कथा कर पाद तले बस कांदे मत शुणु जहाँ से छात्र जीवन कथा तापर 1950 मसीहा 25 तारीख जुलाई 25 तारीख मुझे विद्यालय सहकारी शिक्षक रूपे नियुक्ति पाइले से अष्टम नवम दशम खोलू थाए दशम परीक्षा दे न जड़े मात्र साइंस टीचर तेणु साइंस पढ़ा ता सहित ऑप्शनल पढ़ा कि कष्टकर हो पड़ा जोटा कि आम बड़बंध सार कहते समस्त 3टा साइंस पढ़े 3टा पीरियड एवं ता सहित दशम क्लास गोटे मैथमेटिक्स पढ़े तो 4टी 5टी पिला पढ़ा शिक्षित पड़े तेणु बाध्य आम गौरांग सार मुमर रमेश सार साहित्य बेले इंग्लीश जियोग्राफी मैथमेटिक्स ऑप्शनल मैथमेटिक्स कंपलसरी पढ़ा जेहेतु आम बाध्य जहाँ आम मान भितर गोटे भाईचारा था आम गोटे लक्ष्य था
ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ିବା, କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ରଖିବାନି। ଆମେ ସେଇ କଥା ଶିଖିକି ଆସିଛୁ। ସେଇ ପ୍ରାଇମେରୀ ସ୍କୁଲରେ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ସାର୍ ଆମ କ୍ଲାସ୍ ମଝିରେ ମଝିରେ ଇନ୍ସପେକ୍ସନ୍ କରନ୍ତି, ଆମକୁ କହନ୍ତି, ବୁଝାନ୍ତି। ତାଙ୍କରି ଆଦର୍ଶଟା ଆମର ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ରହିଛି ଏବଂ ସେଇଟା ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରଖିଛୁ। ଏକରେ ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତୀ ହେବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ କ୍ଲାସ୍ କରିବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା, ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱାର୍ଥ ତ୍ୟାଗ କରିବା, ପିଲାଙ୍କର କେମିତି ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ହେବ ଚିନ୍ତା କରିବା। ସେ ଗୋଟେ କଥା ତୁମେ ଯଦି ପିଲାଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବ, ତମମାନଙ୍କ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବା କଥା କହି ହେଉନି, କଣ୍ଠ ବାଷ୍ପରୁଦ୍ଧ ହେଇଯାଉଛି। ସମୟ ଗଡ଼ି ଗଡ଼ି ଚାଲିଛି। ଯୁବକ ଅବସ୍ଥା ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲ, ଏମିତି ଏଇ ନିଶାରେ ପେଶାରେ ରହି ରହି ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଉପନୀତ ହେଲା, 60 ବର୍ଷ ହେଲା ଅବସର ହେବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନେ ଅନେକ ଗୁଣାବଳୀ ସବୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ମୁଁ ଏତେ ବଡ଼ ଗୁଣର ଅଧିକାରୀ ନୁହେଁ। ଆଉ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ ପାଇଛି, ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି, ଏକରେ ସମୟ, ଦୁଇରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। କୌଣସି କ୍ଲାସ୍ ଖାଲି ରହିବନି, ସମସ୍ତ କ୍ଲାସ୍ କିନ୍ତୁ ଏତେ ଚାପ ଭିତରେ ସବୁ କ୍ଲାସ୍ମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି, ସବୁ ଶିକ୍ଷକମାନଙ୍କୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପରାମର୍ଶ ଦେଇବି। ସ୍କୁଲରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁର୍ଗା ସାର୍, ବିଜୟ ସାର୍, ରମେଶ ସାର୍ ଏମାନେ ମୋର ଛାତ୍ର ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସାହାଯ୍ୟ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ବିରାଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ସବୁ ତାଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ତାଙ୍କର ଏସବୁ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଏଥିରେ ମୋର ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ ଅନେକ ସାଧୁବାଦ କରୁଛି। ସମସ୍ତ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରୁଛି, କର୍ତ୍ତବ୍ୟନିଷ୍ଠ ହୁଅ, ପରିଶ୍ରମ କର, ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାରେ ଆଗେଇ ଚାଲ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳରେ ଆମେ ନ ପହଞ୍ଚିଛେ, ଆମେ ତାକୁ ପାର ଦେବା ନାହିଁ। ଆମ ଆଗରେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହିଁ ଭଗବାନ। ସମସ୍ତ କର୍ମକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସାଧୁବାଦ ଜଣାଉଛି, ପିଲାମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରୁଛି। ଏତିକି ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर साहब।